গাইস, ওয়েলকাম মাই চ্যানেল। আজ 80তম স্বতন্ত্রতা দিবস है। স্বাধীনতা দিবস, 80তম স্বাধীনতা দিবস, 80তম স্বাধীনতা দিবস, इंडिपेंडेंस डे, 80th इंडिपेंडेंस डे। इसी अवसर पर मैंने देशवासियों को एवं यूट्यूब गाइस को सबको मेरे तरफ से हार्दिक बधाई और शुभेच्छा। इंडिपेंडेंस के डे पर हार्दिक बधाई एवं शुभेच्छा दिलाम। आज मैंने बांग्ला गाना, देशत्वबोधक गाना है, देशभक्ति का गाना, पैट्रियोटिक सॉन्ग, चार मूर्ति का मान्ना दे का गाना सुनाने जा रहा हूँ। भारत हमारा भारतवर्ष स्वदेश हमारा स्वप्न हो, ये वाला गाना बांग्ला गाना सुनाने जा रहा हूँ आज इंडिपेंडेंस डे का उपलक्ष्य में। भारत हमारे भारतवर्ष स्वदेश हमार स्वप्न गो, তোমাতে আমরা লোভিয়া জন্ম ধন্য হয়েছি ধন্য গো। কিরীট ধারিণী তুষার সিংহে সবুজে সাজানো তোমার দেশ, তোমার উপমা তুমি, তোমার উপমা তুমি, তোমার রূপেরও নাহি তো সেই সগন গগন তমসা সহসা আসে যদি নেমে আকাশে তোর, হাতে হাত রেখে মিলি একসাথে আমরা আনিব নতুন বন। ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লভিয়া জন্ম ধন্য হয়েছি ধন্য গো। শক্তি দায়িনী দাও মা শক্তি, ঘুচাও দীনতা বিরুয়াবে, আধার রজনী ভয় কি জননী আমরা বাঁচাবো এ মহাদেশ। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ বীর সুভাষের মহান দেশ, নাই তো ভাবনা করি না চিন্তা, হৃদয়ে নাই তো ভয়েলে। ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লভিয়া জন্ম